এমবিবি বিমানবন্দরে মণিপুরের সমস্যা নিয়ে বার্তা দিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। তার পাশাপাশি আগামী 8ই মে রাজ্যে আসছেন মধ্যস্থতাকারীরা, তা নিয়েও বার্তা দেন তিনি। ত্রিপুরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আবারও জনজাতিদের সুস্বাদু ললিপপ দেখাচ্ছে। শুক্রবার রাজ্যে পা রেখে প্রদ্যুৎ কিশোর দাবি করলেন, রাজ্যের জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এদিন সকালে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 8ই মে মধ্যস্থতাকারী রাজ্যে আসছেন সাংবিধানিক বিষয়ে কথা বলার জন্য। তারপর পুনরায় 10ই মে দিল্লি গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে চূড়ান্ত ফয়সলা করবেন বলে জানালেন প্রদ্যুৎ। বিরোধীদের এক হাত নিয়ে প্রদ্যুৎ বলেন, মধ্যস্থতাকারীর নিয়োগ নিয়ে যারা মজা করেছেন তাদের তীব্র কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি সমালোচকদের প্রতি তীর্ষক মন্তব্য ছুড়ে দিয়ে বলেন, দুধ কা দুধ পানি কা পানি, প্রমাণ হবে 8ই মে। জনজাতিদের আশার আলো দেখে আবারও সমাজপতি এবং জনজাতির নেতাদের নিয়ে বৈঠক করবেন বলে জানান তিনি। সাংবিধানিক অধিকারের লড়াই প্রদ্যুতের লড়াই নয়, এটা জনজাতিদের প্রেস্টিজ লড়াই। आप देखिए 8 तारीख को क्या होने वाला है। 8 तारीख को आप देखिए क्या होगा, उसके बाद आप बात कीजिए। मैंने आज ही होम मिनिस्टर से सवेरे बात किया है और 10 तारीख को मैं होम मिनिस्टर से मिल रहा हूं और 8 तारीख को इंटरलोक्यूटर त्रिपुरा आ रहा है। और जो लोगों ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया था कि नहीं होगा, कहाँ गया, 28 दिन हो गया, 1 महीना, मैं 1 महीना चुप रहा हूं, लेकिन जब मैं जवाब देता हूं ना, तो मैं ठीक तरीके से जवाब देता हूं। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। 8 तारीख को इंटरलोक्यूटर्स आ रहे हैं। मैं आज समाजपति से मिल रहा हूं, अपने पार्टी के लीडर से मिल रहा हूं। त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मैं फाइट करते रहूंगा। ये फाइट मेरा नहीं है, मेरा कम्युनिटी का है और मैं अपना कम्युनिटी के लिए हमेशा फाइट करूंगा। সাংবাদিকদের সামনে তিনি আরো জানান, শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে বর্তমানে তিনি যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছেন এবং ওনার শরীর সুস্থ রয়েছে। তার পাশাপাশি তিনি মণিপুরের বর্তমান অবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও বলেন, মণিপুর যে সকল ইন্ডোজিনিয়াসরা রয়েছেন তাদের রাজ্যে ফিরে আসার জন্য যে ফ্লাইট খরচা লাগবে সেটা তিনি বহন করবেন এবং এই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে কথাবার্তা হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। শুধু তাই নয়, ওনার সাথে যেহেতু ইন্ডিজিনিয়াসরা সব সময় রয়েছেন, ফলে ইন্ডিজিনিয়াসদের খারাপ সময়ে ওনাদের পাশে থাকা একান্ত কর্তব্য বলে উনি মনে করেন। कमजोरी है लेकिन कुछ नहीं होने वाला। मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मणिपुर में जो सिस्टम चल रहा है उसका क्या मिसर? मैंने बात किया है और मणिपुर में जितने भी हमारे इंडिजिनस लोग हैं, लड़के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा है कि उनका अगर उनको वापस आना है तो मैं उनका पूरा प्लेन का टिकट का पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। खराब समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरा खराब समय में भी मेरे लोगों ने मेरे साथ खड़ा रहा। तो आज अगर उनके लिए वहाँ में मणिपुर में जो सिचुएशन है अच्छा नहीं है, तो मैं उनके लिए आने के लिए पूरा प्लेन का बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा और करूँगा है 100%। और रहा बात वायलेंस का, वायलेंस से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई अपील टू ऑल माई मैतेई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो इसके पीछे है कोई और है। आप लोग सामने एक संग मिलकर ठंडा शांति रखकर एक दूसरे से बात कीजिए। वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होगा और ये नुकसान का फायदा कोई और उठाएगा। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রদ্যুৎ কিশোর সব রাজনৈতিক দলকে লেজে গোবরে খেলিয়েছে। সে সময় প্রদ্যুৎ পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে লিখিত ছাড়া জনজাতিরা মানবেন না। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর প্রদ্যুৎ আর লিখিত দেওয়ার কথা বলছেন না। এখন নতুন খেলা শুরু হয়েছে, মধ্যস্থতাকারী। জনজাতিরা কতটুকু প্রদ্যুতের কথা বিশ্বাস করবে তা সময়ই বলবে। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।